राताबाड़ी में चुनावी हिंसा, भाजपा की जनसभा में पत्थरबाजी, बाद में हमले में युवा मोर्चा अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल। असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीभूमि जिले के राताबाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। काजीर बाजार पलडहर जीपी के अंतर्गत बाजारघाट बाजार में एक हिंसक घटना सामने आई है, जिसमें भाजपा के पाथरकांडी मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर देवनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को बाजारघाट क्षेत्र में भाजपा की एक चुनावी जनसभा आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता सभा स्थल के आसपास पार्टी के झंडे लगा रहे थे, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। निर्धारित समय पर आयोजित जनसभा में पाथरकांडी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर देवनाथ, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुन स्वर्णकार सहित कई भाजपा नेता उपस्थित थे। आरोप है कि सभा के दौरान मंच को निशाना बनाकर कई बार पत्थर फेंके गए, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। सभा समाप्त होने के बाद स्थिति और बिगड़ गई तथा हिंसक झड़प में बदल गई। बताया जा रहा है कि सभा के बाद शंकर देवनाथ, रुबेल पाल और अन्य कुछ नेता प्रचार वाहन से दलग्राम रेल गेट के पास स्थित कांग्रेस के चुनावी कार्यालय के सामने से गुजर रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। आरोप है कि कांग्रेस से जुड़े कुछ असामाजिक तत्वों ने धारदार हथियार, लाठी और फावड़े से हमला किया। इस हमले में शंकर देवनाथ, रुबेल पाल सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने राताबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच काजीर बाजार पलडहर जीपी के प्रतिनिधि जुनैल हुसैन और अल्पसंख्यक नेता इनाम उद्दीन अबुल सहित अन्य लोगों ने इस घटना को लोकतांत्रिक माहौल के लिए चिंताजनक बताया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से घबराकर विपक्षी दल इस प्रकार की हिंसा पर उतर आया है। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। रामकृष्णनगर से हीरक बनिक की रिपोर्ट। আমাদের কাজির বাজার পলডহর জিপিতে মাননীয় মন্ত্রীর সমর্থনে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা সভা আমাদের দলগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তো যথারীতি কয়েক হাজার মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে আমাদের সভাটা সম্পূর্ণ হয়। তো সবার শেষ দিকে এখানে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আসামের মহিলা এক নেত্রী, যিনি আমাদের অত্র এলাকারই মুন স্বর্ণকার ভদ্র মহিলা আমাদের এখানে এসেছিলেন। আরও বিভিন্ন আমাদের দলীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন। আমাদের কার্যকর্তারা যখন সকাল থেকে এই সভার কাজ আরম্ভ করেন, তখন দেখা যায় আমাদের ফ্ল্যাগের মধ্যে মধ্যে কিছু কংগ্রেসি ফ্ল্যাগ লাগিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা ওদেরকে বললাম, ভোট তো মানুষের হাতে, মানুষ ভোট দেবে, সেটাতে আমরা কর্ণপাত বা দৃষ্টিগোচর করে আমাদের লাভ নেই। যথারীতি সভা শেষ হলো। আমাদের যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি শঙ্কর দেবনাথ সমস্ত দিন পরিশ্রম করে আমাদের এখানে এসেছে। তার উপরে এই প্রাণঘাতী হামলা যারা করেছে, তাদের উপর আমরা তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই। প্রত্যেক মানুষের রাজনৈতিক দল করার অধিকার আছে। আমাদের মুসলিম মানুষরে আমরা রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারার কথা তুলিয়া ধরিয়া মানুষে আমরা কথা সারা দেয়, যে সারাত গিয়া হাজার হাজার মানুষ কৃষ্ণেন্দু পালের রাত ধরিয়া ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থন করেন। এইগুলা কিছু কংগ্রেসি গুন্ডা বাহিনীর চৌক তারার গাত্রদাহ সাধারণ মানুষরা প্রলোভিত করিয়া আজকে আমাদের উপর যে হামলা এবং যে নির্যাতন চালার, এটার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানাইয়া আমরা কিভাবে আজকে হাজির বাজার পলডহর গোটা মানুষ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবই একই ব্যানারের তলে আবার চেষ্টা করেন। এটারে 2-3-4টা মানুষে কিভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া এটারে অন্যদিকে নেওয়ার চেষ্টা করতা, তো এটা সম্ভব হইতো না। আমরা হাজির বাজার পলডহর জিপির পক্ষ থাকি আমাদের যারা অতিথিরা এসেছিলেন এবং ওনাদের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল, তাদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা প্রকাশ করি, আমরা দুঃখ প্রকাশ করি এবং রাতাবাড়ি পুলিশ প্রশাসনকে আমরা বিনম্র অনুরোধ করি, তদন্তক্রমে যারা দোষী এদেরকে অতি সত্বর গ্রেফতার করে আইনি শাস্তি দেওয়া হোক, এই আশা আমরা ব্যক্ত করিয়া নতুবা আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং দেখিয়ে দিব মাইনরিটি মানুষ শুধু কংগ্রেসের কিনা গুলাম নয়। মাইনরিটি মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে আছে, মাইনরিটি মানুষ রাষ্ট্রবাদীর পক্ষে আছে, এটা আমরা দেখিয়ে দিব। তাই আমরা শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের কাছে বিনম্র অনুরোধ করি, তদন্তক্রমে উপযুক্ত দোষীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হোক। ধন্যবাদ।